5 tahun lalu gue juga berada di sini. Tempat yang sama, membawa koper yang sama, menyesap kopi yang sama. 5 tahun lalu gue kesini untuk pergi, berkelana, dan mengejar impian. Sekarang gue kembali. Gue pulang untuk memulai sesuatu yang baru. Hai nih. Hai Laura. Hello everyone, still with me Laura Winardi at Joy Radio 94.9, and we still have 15 minutes before I'm signing out, so don't forget to request your favorite songs at 0437-211-221, and I'll be waiting. Sorry, what station is this? It's 94.9. Thank you, mate. Welcome. Can you take me to this address? It's... Hera! Hey. How are you? Baik. Kok lo bisa ada di sini? Oh, gue baru aja nyampe. Tadi di taksi gue kaget banget karena tiba-tiba dengar suara lo. Dari radio. Ah. Lo bakalan stay for good di Melbourne. Yap. Nice. Oh, I lost your number. Gue duluan, Max. Laura. What about some coffee? Pagi ya. Pagi sayang. Pagi, Bun. Pagi sayang. Ih, bubur tuh. Sukaan kamu kan? Sih. Ya, sarapan ya. Kok bengong aja sih? Nggak dimakan buburnya? Sayang, ada yang ingin Bunda sampaikan. Jadi, Ayah dan... Si udah datang tuh, Bun. Bunda tadi mau ngomong apa? Nggak ada apa-apa, sayang. Ya udah kalau gitu. Laura berangkat dulu ya. Dah ya, dah Bunda.
jadi kan apply ke Melbourne? Emang harus ya aku jauh-jauh. Ra, di sana tuh bule banyak banget loh, bertebaran. Siapa tahu ada yang nyangkut sama lo, ya kan? Ra, bule. Boro-boro cari kampus. Gue aja nggak tahu mau pilih jurusan apa. Ribet banget sih. Lo pilih aja jurusan yang cocok sama mimpi lo. Mimpi lo apa sekarang? Ya ampun, Ra. Pacar nggak ada. Mimpi nggak ada. Sedih banget sih hidup lo, Ra. Ayah harus bilang sekarang. Iya, ayah akan bilang, tapi nggak sekarang. Terus kapan? Ya tunggu sampai Laura lulus SMA. Bunda harus jaga perasaan Laura. Biar dia tahu dari orang lain. Kalau Bunda mau cerai. Bunda, Sayang. Ayah sama Bunda nggak bisa sama-sama lagi. Ya. Laura, 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 Laura. Sih. Ya ampun, Ra. Lo kenapa? Gue gak mau di sini lagi. Gue gak mau. Iya, Ra, tenang ya. Who am I to give advice? I'm nobody, but take a listen. Just like everybody else, I've got a story. Hey, go follow your rainbow. Hey, don't believe when they say no. Hey, go follow your rainbow. Now don't you believe 'em? Don't believe when they say I know what you might be thinking. That'll never work for me. Too young, too old, There she is. they're just excuses. So when you get down and you bottom out, remember this lives. Laura, dengerin musik terus sih. Lo jadi kan ntar malam nemenin gue. Satu party. Come on, come to the party. Come on. Ah, nggak seru lo, Ra. Come on, babe. Astaga. Paris. Hi, Paris. Come here, cutie. Aw, hai kamu. Temenin gue. Mana ya?
nggak Walkman-ku? Excuse me, have you seen my Walkman? Sorry? Someone might have claimed it, actually. Max. Can I borrow your computer? Sure. Bisa-bisanya lo ngambil barang gue. Sorry. Excuse me. I want my Walkman back. What? Excuse me, my Walkman? I know you stole it. Yes? Just like that. Thank you. Laura. So welcome to Luna Park. This park was opened about 104 years ago. We're using incandescent lighting, we use LED systems, our voltage system in Australia. Hey, this is Max, the Walkman guy. Would you like to have a coffee with me? Coklat dan coconut. Bentar. Oh, phone. Halo, Yeah, hey, this is Max. Max? Maximilian Prasetya. Hello? Yes? What about some coffee? Siapa sih? Orang yang ngambil Walkman gue, ngajakin ngopi. Ganteng nggak? Kalau ganteng kenapa enggak? Laura? Ya udah, tapi lo temenin gue. Iya. Ayo. Ra. Oke. Oh, oke? Oke. Sih, How are you? Good, thank you. Boleh sih, Ra? Tahu. Laura.
Iya, Ra. Oke juga loh. What? Hi, I'm C, Laura's best friend. Maximilian. Panggil aja Max. Orang Indonesia juga. Iya, dari Jakarta. Ah, oke. Cocok nih buat lo, produk lokal. Apa sih? Tapi yang gue bingung, kok lo bisa sih kepikiran ambil si Butut? Sebenarnya gue ke Los Angeles itu buat nyari textbook gue. Kebetulan gue ngeliat Walkman di antara tumpukan barang-barang aneh di sana. Ya, dan gak tau kenapa Walkman itu kelihatan menarik banget. Sampai gue iseng buat ngaku sebagai pemiliknya. Dan gue pikir gak bakalan ada yang datang buat nyari. Klepto. Apa? Klepto. Kok klepto sih, Ra? Ibu kira. Ngantuk ya? Guys, gue duluan ya. Ngantuk soalnya. Max, gue titip Laura ya. Oke. Beneran ya? Jagain ya. Stok kayak gini, udah langka banget soalnya. Sip. Have fun. Bye. Have fun. Max, lo tuh gay ya? Ya logika aja, cowok kalau ngeliatin sih juga pasti tertarik. Dan lo dari tadi nggak ada ngelirik dia sama sekali. Karena di depan gue ada pemandangan yang lebih menarik. Habis nyuri Walkman gue, kenapa masih berani ngajakin gue jalan? I like you. Apa alasan itu cukup? Kalau nggak cukup bisa gue tambahin sih. Gue suka lo. Gue suka topi wool warna merah lo. Karena ngingetin gue sama filmnya Snow White. Wait, bukan Snow White-nya ya? Tapi 7 teman-temannya. Kurcaci. Ra, lo tau nggak kenapa langit warnanya biru? Karena Tuhan emang nyiptainnya kayak gitu. Ya, betul. Tapi di balik itu, Tuhan nyiptain yang namanya dust particles. Partikel-partikel kecil dalam udara menebarkan cahaya yang melewatinya. Nah, dan karena cahaya biru lebih banyak tersebar dibanding merah dan kuning, makanya langit kelihatan biru. Oh ya, Ra. Kemarin gue ikut kompetisi yang diadain sama perusahaan lampu. Jadi, selama setahun, 5 finalisnya bakal mendapat kesempatan untuk keliling dunia buat belajar cahaya dari para expert. Oh ya? And the best part is, satu pemenang bakalan dapat kesempatan kerja ke New York. Pengumumannya masih bulan depan. Ya, semoga gue kepilih. Amin. Amin. Hey, I want to show you something. Come on, Ra. Welcome to my kingdom. Lo ngapain? Tenang aja, lo gak bakal gue apa-apain. Siap. Hah?
A light is never just a light, Ra. I need someone to understand. Don't need redemption. Bagi gue, cahaya adalah hal terindah di dunia. It won't still my shaking hand. Don't need your worry, 'cause I know you care. Want you so. This is so amazing, Max. Need someone who can light me up. A smoking gun I can touch. Mulai sekarang, setiap kali gue melihat cahaya, gue akan mengingat lo, Ra. Pick me up, start again. Pick me up, start again. Pick me up, start again. 'Cause I need, Jadi sekarang lo siaran? yes I need. Sambil nulis-nulis juga. Nulis? Web content, artikel majalah, travel writing, that kind of things. Cool. Lo sendiri? Lighting designer. Gue balik ke sini buat ngurus desain lighting di Luna Theme Park. Tempat lo magang waktu kuliah dulu. Ya. Good for you, Max. Akhirnya cita-cita lo kesampean. Lo udah banyak berubah, Ra? Oh ya? Iya. Lo seperti udah menemukan apa yang lo mau. Well, thanks to you. Mi? Kenapa gue, Ra? Karena lo yang udah ngajarin gue untuk melihat hidup dari perspektif yang berbeda. Max, lo kalau udah gede mau jadi apa? Kita kan sekarang udah gede, Ra. Bukan itu maksud gue, Maximilian. Lo kan udah tahu sendiri. Gue pengen jadi lighting designer. Gue mau bercerita lewat cahaya. Hey. Kalau lo? Gue sampai sekarang belum tahu mau gue apa. Gue itu suka iri ngeliat orang kayak lo. Lo yang punya mimpi, punya rencana besar buat masa depan. Dan tahu langkah apa aja yang harus diambil untuk meraih mimpi itu. Buat nemuin mimpi, kita harus lihat hidup dari angle yang beda, Ra. Dan gue gak suka lihat muka lo kelihatan kusut. Lo ngapain sih, Ra? Lihat hidup dari angle yang berbeda. Kalau itu, hidup lo yang miring, Ra. Oke, gue ada angle yang lebih keren. Yuk. Ayo. Mau kemana sih, Max? Ayo, Ra. Enggak mau naik begituan. Ra, percaya sama gue. Di atas sana adalah angle terbaik untuk melihat segala sesuatu. Enggak, Max. Gue tuh takut ketinggian. Percaya sama gue. Enggak, Max. Ra. No way. Max. Mate. Max. Ra, bukan main tanya dong. Percaya sama gue, lo gak bakalan nyesel. Ini bagus banget, Max. Suka? It's your constant love that gives me strength.
Masa depan akan jadi kejutan. Jangan terlalu dipikirin. Tapi ada satu hal yang aku tahu pasti. Kamu akan selalu punya aku. Let's do this together. Just the two of us. For the rest of our lives. Oke. Okay? Kok gak diangkat? Penting. Kalau ternyata penting gimana? Halo? Halo, ini siapa ya? Ini Max, Tante, pacarnya Laura. Salam kenal. Seneng banget saya akhirnya bisa kenal sama Tante. Laura ada. Tante perlu ngomong sama Laura. Penting. Sebentar, Tan. Ra, penting. Penting. Halo? Ra, sayang Ra. Ya, kenapa, Bun? Laura, ayah siapin ini untuk kamu. Ayah bilang, sudah waktunya workman kamu itu pensiun. Bunda siapin makan malam dulu ya. Makasih, Tante. Ya. Bagus ya. Di iPod ini aku isi playlist. Nama dan isinya sesuai sama orang yang aku sayang. Ayah. Si. Kamu. Bunda enggak? Gak usah. Ra, aku juga punya hadiah untuk kamu.
habis ujian, aku mau ajak kamu road trip keliling Aussie. Berdua aja. Kita bisa pergi ke tempat-tempat yang seru. Mau ya? Aussie punya banyak banget destinasi, Ra. Mau mulai dari mana? Gimana kalau kita mulai dari gurun pasirnya Mad Max? Boleh. Coba aku masuk dulu. Next. Ra, Ya. aku jadi finalis, Ra. Aku menang kompetisi. Dari sekian banyak yang ikut kompetisi, aku yang kepilih ke New York. Ra, aku harus bikin masterpiece. Kau bantu aku ya? Ra, bantu aku ya? New York, I'm coming! Hei, kenapa? Abis kamu keliling dunia, kamu bakalan kerja di New York setahun. Kita bakal lama gak ketemu, Max. Aku gak kebayang kalau misalnya gak ada kamu. Terus road trip kita. Oh, shit. Aku cuma pergi bentar, Ra. Kita masih bisa komunikasi tiap hari. Ada email, telepon, Skype. Gimana kalau kamu ikut aku? Ikut. Genius kan? Kita bisa keliling dunia, Ra. Kita bisa ngapain aja, Ra. Iya kan? Terus apa? Abis aku ikut kamu tur keliling dunia, semua mimpi kamu terwujud, kamu kerja di perusahaan gede, and then what happened to me? Exactly, Max. Semua bakal sama, nggak ada yang berubah. You know what? Dari awal semuanya tuh tentang lo dan mimpi-mimpi lo. Ra, maksud aku nggak kayak gitu. Terus maksud lo apa? Gue bakal lontang-lantung ngikutin lo, dengerin ocehan lo tentang kuliah cahaya yang gue sama sekali nggak ngerti, dan semua omong kosong lo iya. Terus gue harus ngebuang kehidupan gue karena gue cuma mikir mimpi lo tuh lebih penting. Iya. Jangan pernah lo hancurin mimpi orang lain. Cuma karena lo nggak punya mimpi, bukan berarti hidup gue harus menyedihkan kayak hidup lo. I hate you, Max. Don't say you're ready to love me when you're not, 'cause people get hurt. And maybe you don't know that I gave all I got and watched it burn. Heartache. Hearts are weapons
so handle carefully in war and peace. Besok aku terbang ke New York. Guess I'm the lesson. Semua orang bilang jadi finalis kompetisi ini hal terbaik di hidupku. I just wish it wasn't me. Tapi aku justru mikir, gimana kalau mereka salah? Gimana kalau sebenarnya bukan ini yang aku cari? And you know what? I'll do it. If you ask me to stay. Max. A heartache. Girl, you make me a knight in rustin. Kamu bener, Max. Gak seharusnya aku hancurin mimpi kamu. Ra, Kita udahan ya. Kamu kejar mimpi kamu. Di sini aku bakal ngelakuin hal yang sama. Aku bakal ceritain semua mimpi-mimpi aku ke kamu, tapi nggak sekarang, Max. Sekarang semuanya masih blur. aku bantu Ra. Aku akan di sini sampai kamu temuin mimpi kamu. Nggak perlu, Max. Aku nggak mau jadi alasan untuk menghambat atau merubah keputusan yang udah kamu buat. So, good luck. Girl, you make me a knight in rustin armor. Girl, you made me a knight in rustin armor. I'm gonna be a knight in rustin armor, armor. 'Cause girl, you made me a knight in rustin armor, and I owe you. I owe you. And I owe you a heartache. Okay, so Dr. Steve is actually out sick today. But if you just come through, we'll take care of you. Okay, thank you. Come on, let's go. It's okay, it's okay, it's okay. Excuse me, doctor? Hi, Hi. I'm Dr. Evan. I'm replacing Dr. Steve because he can't be here today. How can I help you girls? Hello, I'm Laura, and this is Paris. Hello, Paris. How are you feeling? Are you okay? She's sick. She's sick. Oh, okay, let me just check her. Why don't you hold on to my hat? You look pretty. Yes. Okay. How are you? Paris? I'm not feeling well. Really? Paris, are you okay? I don't know, I can't breathe. Are you okay? I'm okay, I was just kidding, sorry. Hi, I'm C. Oh, I'm Dr. Evan. Oh, yeah, Pussycat, Paris. So how long has she been sick? 3 days. 3 days? Okay, let's check her. Okay. Hand her over to me.
Okay, to the cat lab. Oh yeah. Hey guys, back with Dr. Evan here, your favorite cat specialist on YouTube. Today I'm going to talk about the mating of cats, my favorite animal. Sometimes the owner does not know when does the cat want to mate, and Sorry banget telat. So, Gak apa-apa. Gue sama Evan ada pengumuman penting. pengumuman apa? Lo berdua? Jadi, setelah gue nemuin lo ke dokter hewan, gue iseng cari Instagramnya Evan. Terus gue follow. Akhirnya dia follow back. Terus akhirnya kita lanjut di WhatsApp. Terus akhirnya kita dinner, mulai sayang, terus akhirnya jadian deh. Dan makasih banget, Tara. Kalau nggak ada lo atau Paris, mungkin gue nggak akan pernah ketemu sama Evan. Dan lo tau nggak? Ternyata Evan sering denger lo siaran loh. Oh ya? Iya kan? Iya ya, pilihan lagu lo tuh bagus-bagus semua loh. Thanks. Kamu juga suka kayak ini kan? Toko musik favorit lo, apa namanya? Northside Records. Yes. Seneng banget deh lihat kalian cocok kayak gini. Iya, Ra, mungkin kapan-kapan kita tukeran koleksi CD atau hunting bareng, Ra. Itu juga kalau lo mau. Oke. Sometimes life can be a wild ride, like I'm spinning around in a hurricane. Keep me from breaking on the inside. When the weight brings me down, build me up again. Sometimes it feels like the sky's gonna fall. I know we can get through it all. 'Cause you and I'll never fall, I'll never stop. But baby, we'll never fall, no matter what. 'Cause Ra. you're holding on tight. Hey, good to see you again. Hey, Oh, kamu ke Melbourne Music Week nggak? ini baru mau beli tiket. Aku punya tiket lebih, kamu mau nggak? Emang sih nggak ikut. Gue nggak suka kali acara musik begituan. Aku udah ajak dia ya, cuma dia nolak. Ya udah, kalian aja yang pergi. Nggak apa-apa kok. Udah lah, yang perform tahun ini keren-keren semua. Jangan dilewatin. Santai aja kali, Ra. Oke. Thank you. Akhirnya ya, aku bisa ketemu seseorang yang selera musiknya sama kayak aku. Aku senang bisa kenal kamu, Ra. Ra, vlog yuk. Gak vlog. Emang nggak apa-apa aku di sini. Dan nggak apa-apa, justru itu serunya. Ya? What's up, guys? Back with Dr. Evan here, the cat specialist, the vet. Okay, see, today I'm going to a concert.
Death Trends, one of my favorite bands. But this time, I am not going alone. I'm going with a friend. Her name is Laura. Laura, say hi. Hi. She's kind of shy. But okay, see, I have one little problem. Because people tell me... Wah, Benny udah main. Ayo. Hati-hati. Oh my god. Aku nge-vlog dulu ya, Mbak. Hey guys, back with Dr. Evan here. Okay, good. I'm just gonna cut the crap y'all's reaction. I'm finally here at the Death Trends concert. Ra, mau ngomong sesuatu nggak, Ra? Ra! Ra, stay with me. Rah, lo pernah nyesel nggak sama apa yang terjadi sama kita dulu? Gue pernah berpikir, kayak, kenapa kita dipertemukan, saling sayang, terus saling benci. Nggak ketemu bertahun-tahun, terus akhirnya ketemu lagi. Tapi nggak ada yang perlu diseselin sih. Karena semua yang terjadi pasti ada alasannya. Rah, pacar lo siapa sekarang? Hah? Pacar lo siapa? Ra, hey, muka lo kenapa serius banget? Ya, gimana buat acara besok? Udah kepikiran? Kenalin ini Max. Max, Oh, iya, Evan. emangnya besok ada acara apa, Rah? Cecily, sahabat dia, besok ulang tahun. Oh, When you left, I cried 100 hours straight, and I regret the 1,000 hurtful things I said since we first met. I'd take each and every word back if I could. It's just another sad love song. I can't tell you where we went wrong. I just know when you look into my eyes, right before I start to cry. Hai. Ada berapa kilo? Ini apa? Luar biasa. Ra, Max WhatsApp. Max? Lu WhatsAppan sama Max? Lo berhubungan lagi sama dia? Laura. Kok gue nggak tahu apa-apa sih? Ya, karena gak ada yang perlu ceritain apa-apa. Gak ada yang perlu diceritain. Ra, lo berhubungan lagi sama Max. Ini jelas-jelas ada apa-apa, Ra. Max pulang, stay di sini, terus ya ngajakin ngopi, udah. Terus,
Yeah, we're kind of friends now. Friends, are you sure? There's no way in the world that a guy and a girl can be just friends, especially your ex. How could you be so sure? Believe me, you have one of two options. Option one of you falls in love with the other. Option two, you both fall in love with each other. Your lack of response indicates that maybe it's option one. Is it so damn hard to believe that we just want to stay friends? In my experience, you can't be friends with your ex. That's just bullshit, Max. I love dark chocolate. Me too. Me too. Terus kalau misalnya bilang suka sama Cherry, kamu bakal bilang me too. Yeah. Lah, emangnya kalau aku bilang aku juga suka sama Cherry, salah? Everything's ready, right? Everything is set. What time will they be coming? In a few minutes. Okay. Thank you. Hey Z, Hey, Max. happy birthday. Thank you. Ini Max kan? Maximilian Prasetya kan? Ya kok lu beda banget? Kok jadi kece gitu sih? Duduk. Oke, thanks. See? Hey! Please. Happy birthday! Thank you, thank you. Oh. Selamat ulang tahun, sayang. Sayang. Oh ya, kenalin. Ini Max. Temennya Laura. Max, kenalin ini cowok gue, Evan. Udah pernah ketemu? Apa kabar? Baik, baik. Aku udah kenal dia, sayang. Kapan ketemunya? Mau dibantu nggak kayak table plating atau apa? Lo butuh menu? Gue ambilin ya. Ya gue bantuin ya. I'm so sorry. Are you okay? It's okay. I'm fine. I'm so sorry. Lah, kamu pakai ini. Tapi ini basah banget sih, Ra. Aku ada kaos cadangan di mobil, mau nggak? Nah, mendingan ganti kaos. Kalau nggak masuk angin loh. Okay, great. Ayo, Ra. Excuse me, can I have some Kleenex, please? You look cute. Kenapa pakai daster? Nanti aku beliin selusin deh. Apaan sih? Oh iya, aku punya sesuatu untuk kamu. Ra, Yang ulang tahun sih, bukan aku, Van. ya emang harus nunggu ulang tahun dulu untuk ngasih kado. Thanks ya.
Sekian banyak cowok yang ada di bumi ini. Harusnya cowok gue yang lu cium. Cecily! Hey. Gue mau pulang. Aku antar ya. Please. Never had the style, but I hear it's great. Never put myself in the rain, but I'll get by. I wished I had the money most my life, but it just backfires when I try. But I'll get by. When it's heavy on the eyes and I'm alone, it's easier to hide in the great unknown. Nothing is impossible. Vera. For me Laura, halo. Ra, kamu kenapa, Ra? Laura. Halo. I'll be there soon. I'll wear my coat in shame, sweet the rain. I'm towing at the line. Dalam hidup setiap laki-laki, akan ada satu perempuan yang bisa membuatnya jungkir balik. Susah tidur, susah makan, dan berani melakukan apa saja demi membahagiakannya. Buat gue, perempuan itu Laura. To hide in the great unknown. Nothing is impossible. For me tonight. Here you go. For me tonight. Biar cepet sembuh, Ra. I still love you, Laura Winardi.
Ya, halo, Max. Ya, gue udah nyampe. Oke, gue tunggu depan ya. Evan, thanks for coming. You work here? Yeah. Cool. There? Oh, oke. Sorry Max. Waktu lu bilang ada hal penting soal Laura, gue langsung datang ke sini ninggalin klinik gue. Tapi gue nggak bisa lama-lama. And I hope that is really important. Ini penting untuk Laura. Gue bikin kesalahan besar 5 tahun lalu waktu ninggalin dia. Waktu itu gue masih mentingin karir. 5 tahun lalu tuh kita di usia dimana kita harus fokus untuk mengejar karir dan mimpi. I mean, look at me. Gue bisa jadi dokter hewan di usia segini emang karena gue ngorbanin masa muda gue. Gue nonton video-video lo di YouTube. Laura kelihatan bahagia banget sama lo. She's the best partner I ever had. Gue tuh gak pernah nemu orang yang nyambung sama segala hal yang gue suka kayak dia. Mulai dari selera humor, selera musik, sampai pilihan mie instan. Pas gue tanya dia, mie goreng atau mie kuah? Dia jawab mie goreng, sama kayak gue. So you guys are perfect couple then? Ya, I guess so. Tapi kenapa lo masih sama Cecily? Come on, Van. Mereka sahabatan dari SMP, mau lo apa? Mau lo sendiri apa sih, Max? Lu ngundang gue ke sini, nanyain gue hal-hal kayak gini. Setelah lo ninggalin Laura 5 tahun, mau lo apa? Gue mau tahu perasaan lo yang paling jujur. Perasaan lo sama Laura. Pernah nggak kamu merasa seseorang itu belahan jiwa kamu? The one and only. Awalnya, aku pikir konsep soulmate itu klise. Tiap kali aku deket sama seorang perempuan, aku nggak pernah mikir ke depannya gimana. Prinsip aku cuma satu. Jalanin aja dulu. Tapi sekarang aku bisa ngebayangin ngelangkah ke depan bersama seorang, menua bersama seorang, dan menghabiskan hidup aku bersama seorang. I love you. Do you want to be my one and only love? Yes, I do. Menurut kamu sih bakal jawab kayak gitu nggak? Hah? Sesli Tanudi Harja bakal jawab kayak gitu nggak? Pasti. Si pasti bilang gitu. Yes! Thanks, Ra. You're the best. Oke, aku ketemu Si sekarang ya. Kamu masih mau jalan-jalan atau mau aku anterin pulang? No, it's okay. Gue masih mau jalan-jalan sini ya, pemandangan. Doain aku ya, Ra. Pasti.
ya sih. Gue minta maaf sama lo. Gue gak bermaksud buat ngerebut Evan dari lo. Gue gak bermaksud. Rara, lo apaan sih kok lo yang minta maaf? Harusnya gue yang minta maaf sama lo. Gue bodoh banget bisa mikir kalau lo ada apa-apa sama Evan. Lo mau kan maafin gue? Ini cincin serius. Oh my god, selamat ya sih. Thank you, Ra. Sekarang lo harus bantuin gue nyiapin semuanya, oke? Kamu kelihatan suntuk, Rah. Kenapa? You like Evan, don't you? Lo ngomong apa sih? Lo jelas ngerti gue ngomong apa, Rah. Gue pikir tuh gue orang yang cukup kuat. Gue gak tahu kapan waktunya gue harus jatuh cinta. Dan kapan untuk waktunya berhenti. But in the end, it's just all my bullshit theory. Kamu cinta sama dia? Gue gak tahu, Max. Jawabannya cuma iya atau enggak, Rah. Gue bilang gue gak tahu. Lo kenapa sih? Harusnya gue yang nanya gitu ke lo. Kenapa lo bisa jatuh cinta sama pacar sahabat lo sendiri? Kalau kamu nggak usah asal. Lo nggak tahu apa-apa. You always make your own decisions. Okay? You never tell me what you feel. Laura Winardi, gue sayang lo. Gue sayang semua versi diri lo, yang dulu, yang sekarang. Gue sayang semuanya. Nggak bisa, Max. Kenapa? Apa karena dulu kita pernah gagal? Apa karena gue nggak cukup baik buat lo? Atau karena lo jatuh cinta sama pacar sahabat lo sendiri? Just go. Go, Max. Habis nyuri Walkman gue, kenapa masih berani ngajakin gue jalan? I like you. Apa alasan itu cukup? Terus apa? Abis aku ikut kamu tur keliling dunia, semua mimpi kamu terwujud, kamu kerja di perusahaan gede, and then what happened to me? You know what? Dari awal semuanya tuh tentang lo dan mimpi-mimpi lo. Gue bakal lontang-lantung ngikutin lo, dengerin ocehan lo tentang kuliah cahaya yang gue sama sekali nggak ngerti dan semua omong kosong lo iya. Terus gue harus ngebuang kehidupan gue karena gue cuma mikir mimpi lo tuh lebih penting. Iya.
bangun. Max. Ra, sebenarnya lo sama Max ini gimana sih? Lo tahu sih, gue dari dulu tuh orang yang paling susah untuk nentuin apa yang gue mau. Waktu Max pergi, gue pikir gue bakalan kuat. Dan sekarang Max balik lagi ke sini, gue belum siap nerima. Gue emang gak terlalu kenal sama Max. Tapi gue yakin banget. Dia itu peduli banget sama lo, Ra. Max itu kan pernah jadi orang yang sangat berarti buat lo. Dan mungkin gak cuma dulu, tapi sekarang juga kan. Hey, you must be Laura. Sorry, I'm Rex. Max's friend from work. I recognize your face from Max's phone. Me? In Max's phone? He set your photo as his wallpaper. Silly Max. He talks a lot about you. Come. This is one of his masterpieces. He said every time he sees light, he sees you. Don't need a preacher to save my soul. I need someone to understand. Excuse me, my Walkman? Don't need redemption for the things I've Lo done. ngapain sih, Ra? Lihat hidup dari angle yang berbeda. Kalau itu, hidup lo yang miring, Ra. Bukan Snow White-nya ya, tapi 7 teman-temannya. Kurcaci maksudnya? Pick me up, start again. Pick me up, start again. Pick me up, start again. 'Cause I need, yes I need a little sin. A little sin, baby. Max? Hey, Max. Max,
maafin aku ya. Gak seharusnya aku ngomong kayak gitu sama kamu. Aku akan maafin kamu. Tapi ada syaratnya. Apa? Jangan usir aku lagi ya. Gue mau tahu perasaan lo yang paling jujur. Perasaan lo sama Laura. Gue ngerasa kita itu lebih sahabatan sih. Gue tuh kok ngeliat Laura, itu kayak gue ngeliat diri gue sendiri. Ya cuma versi ceweknya. Tapi sama Cecily, gue suka sama dia. Dengan semua kenoraan dia, kebodohan dia. I love her. Kalau sendiri gimana, Max? Lo udah jujur sama hati lo sendiri? Yakin? Hati lo cuma pengen temenan sama Laura? Kamu kok ngeliatin aku kayak gitu? Kenapa? Enggak apa-apa. With this ring, I marry you. With my loving heart, my willing body, and my eternal soul. Ivan Mulyadi, I give you this ring, that you may wear it as a reminder of my love for you. By the power invested in me, I now pronounce you as husband and wife. Ngapain sih Nan yang sakit? Beauty is pain, Max. Tanpa perlu usaha kamu udah cantik, Rah. Gombal. Aku jujur. Nikah sama aku, Yora. Kalau kamu gak yakin, kamu gak perlu jawab sekarang. Aku tahu kamu butuh waktu. Dan aku akan nunggu. Aku akan nunggu sampai kamu yakin. Kukira takut temu.
Lara. Laura pulang belum? Iya. Iya. Senangnya anak bunda pulang. Yuk, makan yuk. Oh, pasti kangen masakan bunda kan? Tuh, sambal kesukaan kamu tuh. Udah bunda siapin. Dikit lagi ya. Udah, Bun. Ya. Max, apa kabar? Kamu masih kan sama Max? Loh, kenapa? Laura takut, Bun. Laura takut sakit hati lagi. Bunda pernah gagal. Mungkin Bunda bukan orang yang paling tepat untuk ngasih kamu saran soal relationship. Tapi yang Bunda tahu, kalau kamu mencintai seseorang, kamu harus berani. Dan yang Bunda pelajari dari kegagalan Bunda adalah kamu nggak bisa mencintai seseorang di dalam hati. Cinta itu harus diperjuangkan setiap hari. I promise not to let you down, to always keep you safe and sound. I promise you. Rex! Hey, where's Max? Hey, he already left. Left? What do you mean by he left? Where did he go? New York. New York? What? He's been assigned to New York, but I think he might still be at the station now. He said he's going to Sydney to meet his parents before going to New York. Okay. Lo berdua harus nganterin gue ke stasiun sekarang. Hah? Iya, ke stasiun. Thank you, Rex. Let's go. Ini nggak bisa lebih cepat lagi ya, Fat? Emang kenapa sih harus cepet-cepet? Ra, ini kecepatan tuh udah maksimal. Itu depan tuh ada speed trap. Kalau gue lebih cepet lagi, mau... Van, ini masalah hidup sama mati ya. Kalau misalnya gue telat sampai sana, Max keburu pergi. Gue nggak bakal bisa bilang ke dia kalau gue mau terima lamarannya dia. Lamaran? Sayang, kamu harus ngebut sekarang. Oh, sayang. Sekarang, sayang. Kenapa, Van? Kenapa, sayang? Tadi pagi aku lupa isi air. Seriously? Oh my. Sekarang sih mogoknya biasanya juga nggak pernah mogok. Come on. Terus sekarang gimana? Jadi aku telepon bengkel deh. Lama dong. Van, nggak usah telepon bengkel, Van.
Rah, kamu ngapain di sini? Max? Beneran Max kan? Max, jangan tinggalin aku, Max. Jangan pergi ke New York. New York? Siapa yang mau ke New York? Kata Rex, kamu mau ke Sydney, habis itu langsung ke New York. Kamu cuma dibohongin sama dia. Aku mau ke Sydney ketemu orang tuaku, bukan ke New York. Rex. Itu apa sih? Enggak, bukan. Rah. Enggak, apaan sih? Oh ya udah, kalau nggak mau ngasih tahu, nggak apa-apa. I love you, Max. Apa? I love you. Kamu bilang apa tadi? I love you, Max. Maximilian Prasetya kan? Atau ada Max yang lain? I love you, Maximilian Prasetya. I love you more, Laura Winardi. Here we stand, the world awaits. We'll let the stars tonight light the way. Hand in hand Kami belum tahu apa yang akan terjadi di hari esok. through light or rain. Tapi satu hal yang pasti, It's your constant love. apa yang kami punya saat ini sudah lebih dari cukup. Under the starlight, we'll find our way. I know this is the start of something beautiful. Aku, Laura, dan saat ini, No place that we can't go. masa depan biarlah terus menjadi kejutan. This is the start of something beautiful. Under the starlight, we'll find our way. I know this is the start of something beautiful.
It's your love I